फरीदा थाने में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। ऐसे ही अफजल ने इसे बातों में लगा रखा था। ये मैंने देख लिया था कि घर से वो अकेले ही फाजिल के साथ निकली थी। नवाब इस वक्त फरीदा के घर में मौजूद नहीं था। कुबा की जुबानी में पता चला था कि आजकल वो रात में इधर का चक्कर लगा रहा था। इस बात की तस्दीक फरीदा की पड़ोसन आसिया के इंकशाफ से भी होती थी। रात जब गुजरावाला से वापसी पर मैं आसिया से मिलने गया तो उसने मुझे बताया था कि नवाब इस वक्त फरीदा के घर में मौजूद था। मुझ पर नजर पड़ते हुए बेताबी से मुस्तफसर हुई। थानेदार जी, आप कहाँ चले गए थे? मैं कितनी देर से यहाँ बैठे आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने ऐसे को इशारा किया और कमरे से बाहर चला गया। ये सब इस सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था जो मैंने फाजिल के साथ मिलकर तैयार किया था। जब मैं और फरीदा कमरे में बाकी रह गए तो मैंने गंभीर लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बेटी के सिलसिले में मारा मारा फिर रहा हूँ फरीदा बीबी। मुझे आपका बंदा बता रहा था कि आपने अबू का सुराग लगा लिया है। मेरा बंदा से इसकी मुराद ऐसा ही फाजिल था। मैंने बदस्तूर सीधे लहजे में कहा, सिर्फ अबू का ही नहीं बल्कि मैंने दोनों का सुराग लगा लिया है। इसके आंखों में हकीकी चमक पैदा हुई। फिर वो नफरत भरे लहजे में पूछ बैठी, वो बदजात मेरी बच्ची को लेकर कहाँ गया है? गुजरात। मैंने आवाज धीमी रखते हुए पुरस्कार लहजे में कहा, रात तक मुझे भी पता चल जाए कि वो दोनों गुजरात के किस इलाके में मौजूद है। लेकिन फरीदा बीबी, तुम्हें एक काम करना है। मैंने सवाली अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो जल्दी से बोली, जी हुक्म करें। मैंने बदस्तूर धीमे लहजे में कहा, इस कामयाबी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना खेल बिगड़ भी सकता है। मैंने अभी थाने में किसी को नहीं बताया। और ये आपका बंदा, इसका इशारा फाजिल की जानिब था, कि मेरे भरोसे का बंदा है। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। नवाब साहिब भी तो मेरे भरोसे के आदमी जल्दी से बोली, क्या मैं इन्हें इस राज में शरीक कर सकती हूँ? इसने मेरे बिछाए हुए जाल में खुद ही कदम रख दिया। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जरूर क्यों नहीं। नवाब साहिब तो तुम्हारे सच्चे खैर खां, लेकिन इन्हें ताकीद कर देना इस बात को भी आगे न बढ़ाएं। मैं आज रात को तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, ठीक 7 बजे। क्यों? बेसाख्त इसके मुँह से निकला, खैरियत तो है ना जी? 6 साढ़े 6 बजे तक मुझे गुजरात की तरफ से पक्की इतलात मिल जाएगी। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, मैं इस हसास मामले पर यहाँ थाने में तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए घर पर आ रहा हूँ। तुम नवाब साहिब को अपने घर बुला लो। मैं इसकी मुशावरत से गुजरात के छापे का प्रोग्राम तरतीब देना चाहता हूँ। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, तो क्या तुम नवाब साहिब को ठीक 7 बजे अपने घर बुला सकती हो? क्यों नहीं जनाब, वो बड़े एतमाद से बोली, ये कौन सी मुश्किल बात है। शाम को तो वैसे मेरे घर आएंगे। जब से आबो गुम हुई है वो रोजाना शाम को मेरे घर आते हैं और काफी देर तक मेरी दिलजोई करते रहते हैं। मुझे तसल्ली देते हैं कि आबो के बारे में ज्यादा परेशान ना हो, वो जल्द ही मिल जाएगी। इस वक्त नवाब साहिब कहाँ होंगे? इसके खामोशी में मैंने पूछा। वो मंडी में होंगे, इसने जवाब दिया। सब्जी मंडी में ज्यादातर काम तो सुबह में होता है, लेकिन नवाब साहिब शाम तक इधर रुकते हैं। दूसरे शहरों के आड़तियों का आना जाना दोपहर के बाद ही होता है। कारोबारी लेन देन और दीगर मामलात के लिए इन्हें शाम तक मंडी में रुकना पड़ता है। बस तो फिर ठीक है, हमारी मुलाकात तुम्हारे घर में 7 बजे होगी, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। वो उठी और खुशी खुशी रुखसत हो गई। मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया था। शाम 6 बजे से पहले मुझे तमाम मामला निपटाना थे। ये अच्छी बात थी कि फौरी तौर पर नवाब अली को अपने घर की तरफ जाना नहीं चाहिए था, लिहाजा मेरे सुनहरी मौका था कि मैं इसके घर पहुंचकर दिलशाद बेगम पर अपना काम मुकम्मल कर लूँ। मैंने फरीदा के शोहर याकूब और कुबा से वादा किया था कि दिलशाद बानो को घेर घार कर इसके घर पहुंचाऊंगा, और ये घेरना घारना इतना आसान काम नहीं था। इस वक्त दोपहर ढलने का अमल शुरू हो चुका था। मैंने ऐसे ही फाजिल को अपने पास बुलाकर चंद जरूरी हिदायत दी और नवाब अली के घर की जानिब रवाना हो गया। मैंने लगभग 1 घंटे तक दिलशाद बानो पर कड़ी मेहनत की, और खुशी की बात यह कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। इसे अपने शोर के हवाले से पहले ही सुनगुन तो मिल गई थी, लेकिन चूंकि इसके हाथ में कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो किसी सख्त एक्शन से बाज रही थी। इसने जब भी नवाब के सामने फरीदा का जिक्र किया, एक खास दावे से किया, तो अनजान सा बन गया जैसे इसका कभी फरीदा से वास्ता ही न रहा हो। इसने अपने फरीदा के ताल्लुकात को बड़ी चालाकी से छुपा रखा था। जब मैंने पलक झपकने में इसके दोनों हाथ सबूतों से भर देने की उम्मीद दिलाई थी, लिहाजा वो फौरन मेरे मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हो गई। वो इस नादिर मौके को भला कैसे हाथ से जाने देती। इस मंसूबे के मुताबिक मुझे ठीक 7 बजे फरीदा के घर पहुंचना था। 10-15 मिनट के बाद दिलशाद बानो अपने शोर को ढूंढते हुए फरीदा के दरवाजे तक पहुंच जाती। मैं इसके दरवाजे खोलने जाता तो कुबा एक्शन में आ जाता, और जैसे दिलशाद बानो घर के अंदर कदम रखती, कुबा अपनी तमाम तर तैयार तोपों का रुख इस तरफ फेर देता। मैं चूंकि बज़ाहिर दिलशाद बेगम से वाकिफ नहीं था, लिहाजा इस धुआंधार सुजशन में मुझे हक्का बक्का रह जाने की अदाकारी करना थी। दूसरी जाने में नासिर बीबी को हिदायत कर दी कि जैसे ही फरीदा के घर में शोर की आवाज सुने, अपने घर से बाहर निकलकर वावेला शुरू कर दे और दीगर मोहल्लेदार औरतों को भी जमा कर ले। इसके एहतजाज का मौक़िफ़ ही होना चाहिए कि फरीदा को मोहल्ला बदर करके वहाँ के माहौल को साफ सुथरा बनाया जाए। फरीदा ने अपने घर में जो गंद खाना खोल रखा है, इसे फौरन खत्म होना चाहिए। मैंने आसिफ को खास तौर पर ताकीद कर दी थी कि यह एहतजाजी मुकाबले में दिलशाद बानो की समात तक जरूर पहुँचने चाहिए। इस रात फरीदा के घर में और घर के बाहर गली में सब कुछ एन मेरे तरतीब दिए मंसूबे के मुताबिक अमल में आया। एक तरफ कुबा गालिब गलोच की शमूलियत के साथ चीख चीख कर अपने दिल का और दिमाग का गुबार धो रहा था। दूसरी जानिब आसिफ ने गली में मुश्तिल औरतों का बाकायदा एक मजमा लगा लिया था, जबकि तीसरी दिलशाद बानो भी अपने शोहर नामदार को खरी खरी सुनाकर बुरी तरह जलील कर रही थी। इस सनसनीखेज सूरत हाल में फरीदा नवाब को हर दर्जा कोफ्त उठाना पड़ी। मैं लाताल्लुक सा एक तरफ खड़ा ये तमाशा हैरत भरी नजर से देख रहा था, जबकि इस ड्रामे का राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैं ही था। थोड़ी देर के बाद ये हंगामा कदरे सर्द हुआ तो दिलशाद बानो बड़े खफीफ अंदाज में
اپنے بھیگی بلی بنے شوہر کو ساتھ لے کر موقع سے فرار ہو گئی۔ نواب علی کی وہ کیفیت تھی کہ بقول شاعر بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اگلے روز دوپہر کے بعد ایک خوشخبری سننے کو ملی۔ جو ٹیم گمشدہ افراد کی تلاش میں گجرانوالہ گئی تھی انہوں نے نواز عرف نواجہ کا سراغ لگا لیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ واقعات کے مطابق میری بھیجی ہوئی ٹیم نے بس اسٹینڈ کے قریب ایک ٹھیلے والے سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ وقوع کے روز اس نے نواجہ کو 2 افراد کے ساتھ شیخو پورہ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ ٹھیلے والا چونکہ دونوں افراد کو جانتا تھا، لہٰذا ٹیم کو وہاں تک رسائی کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ مذکورہ افراد کا تعلق نئی سبزی منڈی کے کارتی چودھری اقبال سے ہے۔ چودھری اقبال کے نام سے میرے ذہن میں جھماکا سا جو فوراً یاد آ گیا کہ وہ تو نواب علی کا گہرا دوست تھا۔ جب چند روز پہلے میں گجرانوالہ آ رہا تھا تو نواب علی نے مجھے چودھری اقبال کا نام پتہ بھی دیا تھا کہ میں اس تلاش کے سلسلے میں اس سے مدد لے سکتا ہوں، لیکن میں نے چودھری کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ جب میں نے اور امتیاز گوندل تھانہ انچارج صدر نے چودھری اقبال کے ان دونوں بندوں کی تفتیش کی چکی میں ڈالا تو پسنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے اپنے ولی نعمت چودھری اقبال کی ایما پر نواجہ کو قتل کر کے کھیتوں کی نم زمین میں دبا دیا تھا۔ نواجہ باخیر گجرانوالہ تو پہنچا تھا، لیکن اسے راسکو میلز میں قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس انکشاف کے بعد جب چودھری اقبال کو زیر تفتیش لایا کہ اس نے پھینٹی شانٹی کھانے کے بعد اعتراف کر لیا کہ اس کام کے لیے اسے نواب علی نے کہا تھا اور اپنے دوست کا کہنا ٹال نہ سکا، کڑی سے کڑی ملی تو میں نے نواب علی کو گرفتار کر کے خوفناک صورتحال اور خطرناک کرتوت کے مالک حوالدار صفدر علی کے حوالے کر دیا۔ صفدر علی نے ظالم اور شفاق ہونے کے ساتھ ساتھ ہٹا کٹا اور موٹا تازہ بھی تھا۔ صفدر علی پوری رات نواب علی پر مختلف تفتیشی تجربات کر رہا تھا اور صبح تک اس کا کیس کا مکمل حل سامنے آ گیا۔ نواب علی نے نواجہ کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے ایک طرف تو چودھری اقبال کے حوالے کر کے اسے ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر دیا تھا، دوسری جانب بڑی صفائی سے آبو کو اغوا کر کے اپنے ایک دوست کے پاس پنڈی بھٹیا پہنچا دیا تھا۔ آبو اغوا کنندگان کو نہیں جانتی تھی، صرف اتنا پتا تھا کہ اغوا کر لی گئی ہے۔ پنڈی بھٹیا میں چودھری حشمت سے نواب علی کے بڑے گہرے مراسم تھے۔ آبو کو چودھری حشمت کی تحویل میں پہنچایا گیا تھا اور یہ سارا گھٹراک نواب علی نے اس لیے پھیلایا تھا کہ وہ 3 ماہ کی کوشش کے بعد اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ فریدہ اپنے ذات کی حد تک تو اس کے ساتھ ہر زاویے سے منسلک رہنے کو تیار تھی، لیکن ایسی ہی آزادی وہ آبو کو ہرگز دینے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ نواب علی آبو سے باقاعدہ شادی کرے اور یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ نواب نے اپنے آدمیوں کے ذریعے آبو کو اغوا کر کے پنڈی بھٹیاں پہنچا دیا اور نواجہ کو ٹھکانے لگوا کر اس عمل کی فضا قائم کر دی کہ آبو نواجہ کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہے، یا یہ کہ نواجہ نے آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ فریدہ کے ذہن میں بھی یہی فلسفہ اسی نے ڈالا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ جب اس معاملے کو چند دن گزر جاتے تو پھر وہ آبو سے مستفید ہونے کے لیے پنڈی بھٹیا پہنچ جاتا۔ اس ہوس کاری کے بعد وہ آبو کو کیا کرتا اس بارے میں اس نے پہلے سے نہیں سوچ رکھا تھا۔ نواب علی کی بدقسمتی کہ میں نے اس کے شیطانی منصوبے کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ اس روز میں نے ایک چھاپا مار ٹیم کو پنڈی بھٹیا پہنچ کر آبدہ عرف آبو کو بھی بازیاب کرا لیا۔ جب آبو کو پتہ چلا کہ نواجہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ موت کی گھاٹ اتار دی ہے تو پھوٹ پھوٹ کو رونے لگی۔ یہ ناقابل تلافی نقصان کے آنسو تھے۔ دوسری جانب آصف بی بی اپنے لخت جگر کی ابدی جدائی میں خون کے آنسو بہا رہی تھی تو تیسری جانب فریدہ کی آنکھوں سے اشک ندامت جاری تھے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ نواب علی جیسے فتنہ گر کردار ہر دور میں ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کالے کرتوتوں سے آپ کے پڑوس میں کوئی فتنہ جگانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کہانی ختم شد۔